Poštovani putnici, nalazimo se na visini od 35.000 fita na našem letu za Maltu. Trenutno se nalazimo iznad Sicilije. Molimo porodicu Marković, koja je kupila karte samo za polovinu puta, da uzme svoju opremu i napusti avion. Želimo vam prijatan nastavak leta. Koliko puta ste stali na pola puta? Cash krediti Raiffeisen banke sa 3 meseca grace perioda i uz vraćanje poslednje rate.